Ako na lang. Discovery Zamboanga tiene mga otro cosas que descubrí durante el día nuevo visitada na barangay de Limpapa. Hindi lang el bonito y largo at playa que descubrí kami. Ya descubrí también kami el Limpapa es un lugar pacífico y según con el barrio Capitan, mas quien tiene man 8 mga diferente tribo ta está na Limpapa, tiene sila union y taman respetahan a uno y otro. Barangay Limpapa ay mayroong walo lingwahe. Uy. Ha? Oh. 8 lingwayan. Una-una, Bisaya, Zamboangueño, Makano. Yakan, Yaka. ini Tausug, Kalibugan, Kalibugan, Tagalog, Halo. ha? Mayroon dito yan, Ilonggo, mayroon. Ilonggo meron. Yung Samal. Yan ang tribo dito. Yan ang explain ko sa inyo ngayon. Isulat ninyo yan. Oh, sige. Bakit ang mga taga-Limpapa sa daming lingwahe ay nagkaisa? Bakit walang nag-aaway? Hindi nagkagulo yan. Kahit ayan, yung Kalibugan, Samal, Tausug, Yakan, Muslim lang yan. Yeah. Pero iba-ibang Tribo. kultura nila. Iba-iba. Paniniwala. Kalibugan. Kalibugan. Ngayon, ito na ang nasabi nila, bakit ang barangay mo daming tribo, daming mga bakit na-control mo lahat? Sabi sa kwan yan, dahil lang tulong sa mga imam, yan ang una kong pinalapitan, imam, pati yung leader na, yung panglima. Sa Subano naman yung Timuay, yung tribal leader. Yun lang ang nilalapitan ko. Alam mo, kung magkasal sila lang mismo magkakasal, yung Timuay. Yun naman sa Muslim, yung imam ang magkakasal. Kaya, halimbawa, yung sabihin magkagulong na, hindi nagkasundo lahat. Walang gulo dito sa Limpapa, kahit Muslim, Christian. Kaya nga nagtaka sila paano daw nag-unite ang mga tao. Sabi ko, sa pagtuturo lang yan ng disiplina. El otro descubrimiento amó el nuevo y bonito fuente de Limpapa. Según el de con todo largo fuente na ciudad de Zamboanga que cuesta na valor de 60 millones de pesos que el proyecto del agencia internacional. Descubrí también el Discovery Zamboanga que el de con todo viejo persona na ciudad puede encontrar na barangay de Limpapa. Conforme está el Discovery Zamboanga, tamira el posibilidad que man entrar na Guinness Book of World Records kun lolo,
que es un cubano y cañero. Angonan. Mandaw. Ah, Gumandao. Okay. Awonan. Ha? Ongonan. Gumandao. Oh, 115 years old. Ah, de Sambuanga tulo? Ah, Limpapa. Sambuanga siyempre. Akia ka tu yan nasi nas Limpapa? Ha? Akia, de Akia kayo. Ah. Cosa estaba trabaho di lolo? Farmer. Okay. Kelaya, cosa secreto di lolo porque alcanza na edad de 115? Ha? Cosa lo? Masya. Oh, cosa tu hace porque alcanza dito edad ancina? Ha? Naibisyo. Oh, okay. Pwede kita manlamang. Ah, hindi tanto tawi. Ah, okay. Hindi tanto. Hindi pero tapere mira. Hindi tamen. Hindi pwede mira si Hindi. Hindi ta pwede si Leos. Oh. Yakin na malo. Ohos. Yakit na malulohos. Oo. Oh. Okay. Cosa dito yung trabaho antes lo? Kaingin. Kaingin, gayod. Oo. Cosa secreto dito yo? Porque tú alcanza más de 100 años de edad. Yo. Sí. Mas pa. Mas pa, mo gani. Cosa tu ta come? Paglo ka na kama. Pero kaingin. Ano paglo ka na nakasapi marami daw pa tama mga kugulang. Na. Kuhan. Na. Kaingin makaingin na. Al tata suyo, 120 tamen, herencia. ¿Cuánto sila man hermano-hermana? Hmm? So, antes ta trabaho ka tulo, bata pa. Nakaingin niya tu ta trabaho. Amo ya. Ha? Amo ya. Kaingin niya. Kaingin niya. Bata mga edad. Hmm. Bata-bata pa. Pwede magtabas. Simple lang el vida del mga gente na Limpapa, que es el último barangay ciudad na Costa Oeste na boundary del Zamboanga del Norte, que tiene 47 kilómetros desde el pueblo del Zamboanga. Mucho pa kami cosas se descubrí na Limpapa, pero el otro importante cosa que bien alegre kami na di amon viaje ya canta pa con el canción porque Porque pa contigo yo ya como bola lang tuya perder. Porque contigo yo ya escogí, ahora mi corazón te sufrí y es simple lang y yo te pedí. Era sin ti tú el cosa yo ya sentí. Te pedí milagro, mira el tiempo, el mal y hace derecho. Nadie mío eso, te pedí yo, era olvida yo contigo. conforme está, mucho pa kami onde andaman viaje y descubrí pa mas maga otro cosas. Para na Discovery Zamboanga, si Cynthia Jimenez. Muchas gracias.